Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma arina haqqa haqqa fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajjatanibahu masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langkong dimin kaula maca syukur dak hadratipun Allah Subhanahu wa taala sekak dimah. Allah ampun banyak apa reng rahmat, Allah ampun banyak apa reng nikmat, langkong-langkong nikmat iman sareng Islam. Kado kalepon sholawat sareng salam malar manter seterusnya kaula saja tetap ngaturake dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saya kaula muljaaki nerosake dak surat seterusnya disebutkan surat Al-Muzammil, mungkin surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir itu bahasa ya ayyuhal mudaththir. Jadi al-mudaththir sebagian riwayat ada buaki toronah asarang sarang al-muzammil. Ada buaki sebagian rat al-muzammil al-mudaththir. Torona ayat kinto cepon sebagian riwayat sebadana lema ayat dari salat Iqra. Tidak salat Iqra. Ya ayyuhal mudaththir, he orang seasapo, karena ngemutin sapo angkuyen seatas kelampi, artinya di luar kelampi, berarti napa celep
sampai Kanjeng Nabi kita komikil. Jadi kenapa? Karena ngadepin pada sarang tempona ngadepin bektona ngadepi surat Iqra gitu. Ini kan komikil. Artinya abaliaki de unsur manusia. Artinya apa? Tak kuat manabi terlalu celep. Gitu. Ada Kanjeng Nabi ngadepin kita terlalu celep, akhirnya ingki isapoin. Ini kalau isapoin. Oke. Ya ayyuhal mudassir, orang yang sapo, nyata kita panggilan kasih sayang. Ayyuhal mudassir, punten umpamana kita cek ringan Allah umpana Muhammad punten nika ya ayyuhal mudassir, orang yang sapo otaba sapo kinto. Engki malam nabi ngemotin nang Iqra kinto Kanjeng Nabi serekep sarang malaikat Jibril. Engki serekep sarang malaikat Jibril nang glenon sanget teh komikil. Jadi takong tempon untuk Kanjeng Nabi kinto atina tekerje teh. Engki cepon riwayat pada sarang tempona Nabi Musa kapan kon ngontel lagi tungket teh. Tempona amaso tokang-tokang sehirah Fir'aun yang talaki tongket kinto pas abentuk olar ngecit Nabi Musa kinto buru gini kira buru tak letolian sekali kinto ya kena tak toleh artinya tak beni pas bangga wah hebat nonggelenon pola bahasa tenkula wah apa tak tungket saks teh jadi olar punten tapi tako pada juga sekinto kapan debu dari Allah ontel lagi kapan beda debu ontel lagi tungket le Nabi Musa sekinto letak pandang bulu ampun letak eja penapa langsung buruh menghindar tekerjet kinta Nabi Musa pada kinta juga ya ayyuhal mudassir nikala dadi lek eslimutin kinta kana lo cek celeb ampunan kangkui nerema nerema wahyu dari Allah. Ingki. Maka napa mator dan kula kipuru sebagian riwayat dibagi karena kento apa antaranya. Nanti juga sebagian asarang, pada sebagian ngadaan al-muzammil, bersebagian dibagi al-mudassir. Ini kala. Nanti kita napa ki? Ki asaleng kedua kinto. Al-mudassir, al-muzammil 5 ayat sebadana Iqra. Nah ini kala 5 ayat Iqra pas Rabu salat al-mudassir al-muzammil kinto asanan kinto. Jadi panggilan ya ayyuhal mudassir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Jadi nyata al-mudassir kinto kinto Kanjeng Nabi. Ini kala wa asluhu asal mudassir kinto al-mutadassiru. Oke nanti udgi matita ufil dali fiddali ini kan. Jadi masoaki huruf tak kinto bid fiddali dal ai mutalaffifu artinya seapok-sapok kinto seapok-sapok bisiyabihi ini kan kelaban rasok nah otak angkuinah Kanjeng Nabi kinto inda nuzulil wahyi nalekana torana wahyu artinya seapet tepet nah gitu. Niki lakin toh sapok saking tak kuat secelep. Wah ini kena katina pah celep tempona kinto. Wah kinto lah. Niki artinya panggilan kinto debu entok sebutan kinto ngale dari kebedaan artinya iki ati dari kebedaan kinto. Ya ayyuhal mudassir iku kala di kebedaan. Pada sengeta juga toman niki cepon riwayat Sayyidina Ali tempona bentuk kerajinah Siti Fatimah tak kuper tak kuper Sayyidina Ali kinto akhirnya pangki asaren masjid engki cenah tak kuper engki berarti lah tak len salen kinto napa cek pon reng Madura
Napa? Bani pisah ranjang belum compok deh kan. Tapi Sayyidina Ali nikah micil dari dalam pas naparna masjid. Kira tak len salen adeg budek abu. Nikah lah. Pernah pada Kanjeng Nabi, etika nih serang Kanjeng Nabi. Kum ya abat turab, beku pasenan. Iki kapan bungoin serang Kanjeng Nabi. Kum ya abat turab, beku. Jaga tibing, jaga sampian. Orang yang sadek budak abu, sekian tu pasenan. Iki kum ya abat turab, sekian tu pasenan. Iki pernah penyamana. Engki pola kentengkul mikir tibi pola kento panggilan saya tak bisa mepegel ke orang pola kento le engki bani panggilan nonggelanon engki cek lemat tuan nyata nah kek laki pola senikah nikah punten ya kum ya abu terop jaga orang sadek bedek abu karena keberadaan telepon kinto Sayyidina Ali kinto searen saren masjid tak kuber ke dalam artinya tak kuber dak Siti Fatimah kinto bedaring masjid ada budok abu kinto lah engke ken bahasa tenku le pola kinto panggilan saya tak bisa mepegel ke orang ini kala oke ya engke pada kanca tenku le ke ngakeje kancana engke akeje kanca kento akeje dek kancana kento engke palana wasaren kum ya mayit odi mayit mate ku wani kasenan ampon belum je bisa tedung kento mayit mate ku beles Pak je bisa tedung kento ahlan ya mayit odi ku pasal ya mayit odi wah engki kinto keng bahasa kejeng kinto akin telepon abeli yakin le kinto le panggilan kinto tempona Kanjeng Nabi ngadepi wahyu ngadepin wahyu kinto pada sarang tempona ngadepin Kanjeng Nabi nerema wahyu nang gua Hira se nang lafat Iqra kak dinto gitu okay. Nanti karena ada debu dari Allah tidak kuat ngadepin kinto bila sautin wala kalamin bila sautin bila harfin tak kelaban huruf tak kelaban suara pas kadina pengadepin kinto lah tak duka abak kinto pasaran jadi debuan tak kelaban tek pangki huruf mun ukuran abak kinto lah dak ukuran abak dak menusa huruf tek pangki cuma beda suara cuma mesti toju mesti paham mesti toju mesti paham kata Kanjeng Nabi mesti paham cuma Kanjeng Nabi kita tak siap karena tak siap abek nikah napa ki komikil nikah mungkin kau mencari benih Allah cuma men abek aku bisa nerima dak debepon Allah nikah iki kalaupun debuan sejelas ku aku nang iswarga kinto lek kan saya kau sak makrifah kita orang kena oke saya kau cak makrifah tadi makrifah ku aku abek nikah oning de Allah apang kisrang Allah ku aku ning swarga debuna Allah zat epon Allah apang ki deki nang swarga tak bisa etempuna walaupun dalam mimpi tak mungkin mustahil nikah ki mun abek dalam keadaan sekinto tak bisa apang kisrang Allah jadi berarti panapa jadi padahal mun yakor dari penapana cek kuat tak ampun para rasul para nabi tapi abali da unsur kemanusiaanna bila ngadepin hal seluar biasa kinto lah yang kita siap kinto lagi kinyaman kalau luar biasa kinto debuan dari Allah bila harfin bila sautin tak kelaban huruf tak kelaban suara berarti kan terkerjot asing kangku orang yang segi di odi kinto asana nih kita dari ayyuhal mudassir kita dibun Allah kinto terkerjot Kanjeng Nabi kinto komikil Kanjeng Nabi kinto
kapan lanare maakinto de ya ayyuhal mudassir lakomikil kada sapo sarang Siti Khadijah cepon sebagian ki sitoja sareng sebagian kita karena sapo yang celebeh ingkile nyabut Kanjeng Nabi napas ke sapo ini kare al mutalaf fi bisiyabihi se apet lepet nih kale iki emanai selimut pasenan bisiyabihi timun aba saking gering komikil napa sate yang kui rampe sedojo kang kui nyelametake dari komikil pada sekinto pasenan kang kui nyelametake mikil Kanjeng Nabi kita saking celebe nalika torana wahyu kinto ingki cepon riwayat pada sarang tempon torana wahyu tempon ngadepi surat Iqra kinto itu dia neka ayat Iqra nah kinto pasenan kinto ingki luar biasa mun la komikil tak milih penapa sik kasapa lagi nah nika abe nika Kanjeng Nabi kinto pas selimut kinto atena sapok kinto Kanjeng Nabi kinto nah iki mun abe mulakar songkan komikil ngadepi nika umpama ngadepi pancaroba dari sehat dek kering berarti kan tak siap abe kinto jadi dengan biasan sehat pak kering komikil berarti napa sik kasapo wah setuju nah tampe sedojo ana tampe kabeh kan kain gering le Kanjeng Nabi kinto luar biasa ngadepin apa wahyu dari Allah kinto senan wahyu dari Allah mangkan Kanjeng Nabi kinto le kinto panggilan kinto senan ya ayyuhal mudassir he orang sia sapo he orang sia selimut sekinto senan iki he orang sia selimut anika tetidori sapong kinto Kanjeng Nabi ning sangat luar biasa non gelenon pernah penyaman lagi pola bahasa dan kula elang akal dan sekinten nih kan ini bener seleban hilang akal karena apa pancaroba dari ngadepi orang biasa pak ngadepi di Allah nah gitu luar biasa angki model elang akal mangkana mon Kanjeng Nabi narema wahyu Kanjeng Nabi sampai Epa Isra orang-orang kafir tanpa berdasar iman tak kira percaya aja punten lah gimana pada sekian juga mon orang yang tanpa berdasar iman tak kira bisa punten keng cuma orang yang tanpa dasar iman gitu berdekajaiban tapi di luar nalar iman kenapa dimin bede orang pendeta gitu pendeta kita madan Mesir Azhar kinto penapa nyamana orang tak oning orang Jerman tak oning orang Kimah terus masuk Azhar sampai pelapa beda dasar iman berarti apa kudu ajar tata cara Islam ajar tata Islam ampun akhirnya apa sukses masuk Azhar lulus bagian to ampun jadi akhirnya kenapa naikana lakin to kajaib apa orang gitu kajaiban pola lakin to hafal Quran hafal maknana Al-Quran sampai faham dek morotana Al-Quran pendeta nih penama masuk Islam punten nyare kebenaran Allah tanpa dasar iman nah gitu lah kalau dimin oning cerita kita tahun belum polo gitu kita cepon malah berenang mah mentak klero nikah berenang kan bahasan apa yayasan Alkitab Batu kita pondok pesantren Kristen ya yang menyamai pondok pesantren kan yayasan Kristen gitu lah kita jadi kan guru nang kisah pendeta gitu hafal Quran hafal makna Al-Quran faham dek morotanah Al-Quran tapi tak iman nah, nih kalau engki wallahu a'lam bisa kan seginto nalar abe gitu loh itu berarti abe gitu tetimun orang yang tanpa berdasar iman bisa saus lah kinto sanan engki kinto pola na kinto lah engki lah kinto tanpa berdasar iman lah kinto lah lah sing cobaan abe ki dasar iman kinto kimangkana kalaban nikmat iman sareng Islam ti abe kinto walaupun sekoni
ki faham nah kita ki gelem iman dak ka Allah mangkana ki gelem maos Al-Qur'an. Itu mun saya pendeta gele beniking mas Al-Qur'an pakun nyare kebenaran Allah, kebenaran Tuhan tanpa beda dasar iman. Mekile iblis kenapa sampai faham, sampai hafal kita tak bisa terbuka punten. Timangkan aba ipa iman artinya ngemutin dak riwayat kaji penapa Kanjeng Nabi seabebet syahadat. Nah gitu lah. Artinya seabebet syahadat nang orang jahiliyah nang emasana. Nah gitu lah. Sebagian debu 11 tahun, sebagian debu 12 tahun, sebagian debu 13 tahun saya dapat iman kinto kangku la ilaha illallah ken aku dah iman kinto king maklai iman. Nah ini kan nah maka nanti kita juga kita tanpa berdasar iman kita Kanjeng Nabi cerakan Kanjeng Nabi kita alam sebelum itu tiagi Kanjeng Nabi kita ampan lebedah la dadi kekasihipun Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kita ampun lebede. Nah gitu lah. Nanti mangkana Kanjeng Nabi kita ilmu kak dinto mangkan wasi gede kita. Nanti lafal ya ayyul mudaththir Kanjeng Nabi kita cek saking ngetak kuat iman. Nah ni kala engki pola engki non glenon beni tambah umur beni panjang umur pola depa umur pola gitu. Kenapa? Saking luar biasa nak komikilah. Nah kita dari al-mudaththir kita. Nanti al-mudaththir mangkana tadi dari al-mudaththir kinto tadi panggilan nih kan panggilan kasih sayang gitu deh kita Kanjeng Nabi kinto nah kinto tadi mangkana Kanjeng Nabi kita kinto tadi Kanjeng Nabi kinto kati pernah pengadepin kinto abli unsur manusianya artinya kejadian seluar biasa nah, saya tak biasa ia dari Kanjeng Nabi nongglanon mengadepin orang kafir lebih biasa nanggelan untuk Nabi wa ma alaina illal balagul mubin kula keng metoro keng medepak toro kita tro ampun tapi ngadepin kinto kudu etrema tor kudu pedepak de umat. Nah nikah artinya panggilan dakwah. Kenapa dakwah kinto niki dakwah kinto tak gempang punten. Nah iki artinya mengemutin dak panggilan dakwah kinto emot dak wali songo kati penapa wali songo kangkui panggilan dakwah kinto sema tepak masyarakat ang daerah kinto akati daerah Gunung Jati Cirebon akati daerah Demak daerah Gunung Moria kati penapa ngadapi orang Gunung Moria seetempo nangkak dinto animisme paling buntana Hindu napa engki Hindu paling punten Hindu katina pa alajan kinto engki pada namangken abe nikah saya bisa ngilang akibu sobu gitu gitu kan tak bisa kadang-kadang kita sampai kita beres kapan beribu sobu beres wah nyalakin apa saya gitu masanan nongglenon apa engkau lambak kikonan beribu sobu rah ampun kapan tak beri kok tak ngocak beribu sobu ane kala engki kapan tak beres beribu sobu jeung aja tembengi salah aki pasang bu sobu beres ongku aduh nih kak lagi saya bisa pas panam klenon pas katina patromi ilang kan kita pasenan engki lakar pah yuji ongku sareng Allah kadang-kadang iki kita tampai sekento tak beres nanti ampun akhirnya itu kanin kok tak ngocak letoro ora ocang ring tua apa asenan aduh nih kak artinya kiwa toro ongku kiwa sebagian jongoco bah ngireng pesera nih kak asenan ngireng jin apa punten tabarukan dak ring sepo tabarukan dak ring sepo sekinten are ngormat kering sepo karena berokan ngormat kering sepo akhirnya Allah nyempedenin beres pasenan nah kinto mun pana ang kiwan katina apa nika pana pangireng jin na pangireng setan niku mi pah bu sobu ya punten atorok debun reng sepo asni enggak sanan ki tabarukan reng sepo karena atorok debun reng sepo mun kelero ampun pokong tak ngoba bejeng iki tak ngoba bejeng dalam artian bejeng iki umpamana 4 rakaat gawe 3 rakaat gawe 2 rakaat gawe 7 rakaat kita kenging kejabana witir nah kita ngubah syariatnya mana
Niki puasa bulan Ramadan wajib mulai dimin Al-Quran beda pahyo beda bulan Recep paca sebulan yang kita genging ngubah syariat nih kan bulan Ramadan sebulan kebai setengah bulan nih kan ngubah syariat pokong tak ngubah syariat ampun apa ya ki tabarukan dari sepo niki senika niki mana apa niki mana kan jadi montai toro deki nika kita klub toron panas ya tam kita kelempana kita toron iki uji juga nyata ujian juga dari Allah gitu kuat dek gimana kuat nih kalasana aduh engki ceng abah saya tabang beres padahal wa idza maritu fa yasfin Allah juga sama beres kita sana lah cuma abah tempat kita uji sering Allah kita beres akhirnya apa engki nyara kibu sobu nih kah napa syarat lagi nyara ki syarat pah bu sobu gitu lah pasang bu sobu kisah napa beri sate setogel iku wae. Napa engki sate setogel cabai obeng sekader iku wae. Ampun sahabat, saya sempat ada, punten tak ada sempat ada gitu loh. Kayak cuma kapan masang seginto beres ongku. Gitu senan. Lengki tak, engki mah, engki nongklanon. Mau apa lagi? Fahnya lagi napa serah? Seginto senan. Ngitan kula, punten atorok reng sepo, ku boten kula senan. Benek ketro ajin, torok reng sepo, iku senan. Engki torok reng sepo, gitu senan. Ngiwai cok-cok, tengku lu tunggu TV gitu, aja kocok. Dia demen nih kan, atorok jin setan atau reng sepo. Ja atau orang sepo ku tenggelam atau orang sepo kan orang sepo belum sebang kita aki lah tor aki rengkon aja tor aki ku napa boleh tangki rengkona napa kona perana iki kona perana iku lang kok nanta tabarukan reng sepo ku sebelah sana wakatina apa kinto napa atorok setan atorok jin napa atorok sera iku sana ja tabarukan reng sepo engko atorok reng sepo iki lah kan bah beresongku kapan ibu sobuin kinto lama kadang sate separuh nggak napa ukuran sate separuh kita nongklenon jak setan tak minta sebolo sekali pas sate separuh mun separuh sebolo lemak nih kan sate separuh pak nggak napa sate separuh napa logika nah kalna sate separuh nggak napa sate separuh nah nih kalian lah nih kadang-kadang abah nikah boleh lagi sekinto akhirnya segi berdekare Niki pas katina pedimin wali songo wah gitu si abebet orang-orang jahiliyah gitu kali-kali pak katina pak kanjeng nabi si ada wah ngadepin orang jahiliyah saya biasa ngadepin berhala nah, nih kali pas apa pas teh pangki oke kata pangki enggak dimin oke double saya enggak tengate siapa guruna kapan guruna apa ya Allah nyokna permin kimin tahun semadang gula gelas tung nih kan saya nggak jatoro ya Allah minta permin yang kita apa reng Allah jak kro permin nyonda Allah kan seginten nih kan coba bapak minta permin apa hari ngibi bapak nih kan ada iya ada rumah di masa bener bapak apa Allah iku aduh nih kan kantin nih sini saya melang apa saya anu PKI kan segitu deh aduh nikah engki kalah-kalahan seginto makanya kita orang jahiliyah itu yang kita kanjeng Nabi saya apapun orang jahiliyah sama iman nah gitu dah sama iman kanjeng Nabi dari Berok ke timur sampai de Habasah gitu ngene kada sampai de Habasah saya tolak wi raja Habasah sampai pole sarang raja kima makin kisah saya makin sampai makin kelaparan gitu lagi makin kelaparan sampai makin gimana kisah aduh astagfirullahaladzim kelopai sampai makin kan salah nolak sorat kinto ecrobi ki ecrobi ki buang gimana kisah sampai makin kelaparan busung lapar kekurangan gizi sampai makin negara gitu ki pakun beda ken pamit mangken pakun apa timpa kelaparan kekurangan gizi sampai mangken Ethiopia sampai mangken Ethiopia gitu tak kelem ke sampai mangken busung lapar engki cek nih sana engki dari anu apa Afrika sampai mangken gitu nah kisah Ethiopia gitu pipin
Kenapa? Raja gitu. Kapan paringi sorat, sara cerobi, buang, tete. Wah, kinto senan. Niki kinto. Sampai mangken. Kinto. Niki ada pepon Allah. Niki mencepon akal, masa tak bisa ningkat akidah. Kenapa? Napa ki gak ada gaya hidup deh kan. Niki ngemutin da innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai tak mangkiceuleun kan Ethiopia kinto. Nanti tambah gijelan ampun akhirnya tingkat EQ pah rendah pasenan karena apa kekurangan gizi ngefek pasenan nah kinto pasenan pon abaliaki pole tetapi panggilan dakwah kaangkuin apa nerema wahyu sekotu ada wa sekotu apa nable sekotu pada pak da umat pas katina pak umat cempon jaman kanjeng nabi kinto nah ki jahiliyah kan seginto nih kalian. Inki alhamdulillah kesabaran kanjeng Nabi. Pak kenapa? Tina aki Muhammad sekarang. Apa yang sengkok? Kan beda seginto debun Allah gitu. Awas apa yang sengkok? Nih kalau niki dan saya nang al muzammil gitu. Zerni kan segitu. Nang sebelum gitu. Lah tina aki dak sengkok. Lah apa yang sengkok? Pas seginto. Nih kalau Zerni al mukadzibin. Iku serang Allah. Wis orang sak gendek kaki ya. Wis pebeli aki iku wawasan apa yang sengkok tang urusan iku nih kale lah nih kafatan Allah nikah nanti sekinto kanjeng Nabi iki mung kanjeng Nabi kinto setuju lampana kinto penapa cepon Allah dari Allah debuan kaulan wa fi'lan iki dari Allah sampai pakonan perang wahyu dari Allah tak pangkempang pegel bah perang punten. Nah kinto sekinto juga abaliaki katina apa kanjeng Nabi ngadepin peristiwa seluar biasa kinto akati torona wahyu kinto ini kalau komi kil celep ben benikro kinto saking bereng kinto juga ki ini pak kudu pada pak de umat nah nih kan bak nerema umat nih to ingki lebih ada bagian kinto ingki zernil mukadzibin kenapa setuju Rasul kinto asertah kitab artinya asertah tolesen kinto lah asertah tolesen minimal lembaran kinto senang ini kan jadi asertah lembaran kudu berdepak da umat panapa nerema umat nikah kinto karena edampingin Allah yang kimang karena kor orang sito kor atoro dan Nabi Muhammad selamat niki mun tak toro engki empon fantadirul bala wasin teu wasena niki lakin teu mangkana dadi mangkana kanjeng Nabi gitu peristiwa luar biasa gitu patot tak bisa akati biasana niki ngadi menapa biasa ngadi menapa biasa cuma wahyu kinto ber kanjeng Nabi kan luar biasa langsung apangki sareng Allah bila harfin bila sautin nika da okorna abe tapi kanjeng Nabi faham nih kalian kita bisa abak kok aku saya bisa nangis warga fil jinan nih saya bisa abak kok aku warga nih apa ki kajang sarang Allah ningali zat epon Allah mireng dek debe epon Allah mireng dek napa dek huruf saya debaki sarang Allah karena apa abak ampun lah 4 tahun saya bersein iki minimal bersein urakah kan seginto nih kan ada dosa yang kimun ngimutin di neraka itu paling sekejap pak ibu tahun masa tak bersih ya gitu loh engki ki bejre pokok ki keluar nah serepot saya mati kafir saya mati murtad nah nih kan musim makin aman cerita murtad kan Indonesia lah musim mampunan nih gempang murtad nah gitu lah engki sebaliknya orang yang masuk Islam gempang juga cuma luar sedaja saya banyak masuk Islam berderiwayat situng gereja masuk Islam sedaja nah nih kan sebalik ke Indonesia nih kalau abu semortat pah jana ler keler abah tambah benar nak tambah ingki malah nih kalau beda nantang boleh aduh tahun nih kah ujian orang Islam nih kah bernantang boleh gimana kan orang yang beda luar negeri orang Indonesia king beda luar negeri nih kalian ingki mare nikah tuntutan pemerintah Interpol antar polisi antar negara nih kebasenan nikah harus ditangkap seni kalian engki harus ada usaha nah ini kebasenan engki repot ujian Islam nikah sampai bila kinto ampun tak kira gelem ambu
tak gelem potos niki lho. Ampun sampai kiamat niki. Malah sebagian riwayat mun Islam menang kiamat berarti. Ta'bid boleh kiamat mun Islam menang kinto senan. Engki mun cepon bahasa nafsu tikel jon dimenang gelun oleh Ki Abid. Cepon nafsu wallahu a'lam nih kan engki. Cuma orang saja pok dek kiamat paling jubang manusia. Gitu. Paling jubang manusia sejapok kiamat. Ki menteri tajapok kiamat. Mun cepon den kula mung ki banyak orang se tahlil anggo se teu mangkenan. Serepot takok orang tanda tahlil. Jela takok kisah. Cepon bade situng saat nikah orang takok ampunan. Kajuan lebih bisa ngocak, beto bisa ngocak. Nah iki. Sing ngerem budina beto. Ya Allah, nikah orang sire teu kaja ajunan, ngirem budi kula iku. Ngirem dak bebeuna kajuan. Ya Allah, nikah orang sedra kada ajunan, ngirem budi kula. Kaju beto bisa ngocak. Nah ni kana. Lah ni kalau takok ampunan, letak ejep yang teng tahlil cak abang takok intra ke tahlil segintu masanan. Timangkan orang kita takok menten kula mumpung kajuan kita bisa ngocak, mumpung betok kita bisa ngocak. Gitu. Menten kula nyempel lagi matek compok-compok dari tembok, compok-compok dari kaju. Kaju bisa ngocak, betok tembok, betok bisa ngocak. Ngirem belum compok, pakun ngocak betok. Ngirem compok sedih kaju ki bisa ngocak. Nih kalian intra tahlil letak kok biabang tibi kinto mohon bahasa takok tekerjet kelaban kebedaan luar biasa akati sealamin sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu loh luar biasa takok manabi kadwin luar biasa kinto akati Kanjeng Nabi tempo ngadepin alat al-mudassir kinto para Rabu sebatan kalau meljagi tetih malar manter kaula saja ki tetebah kaparingan taufik hidayah epon Allah ben malar manter paki kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala awwalihim salahin baraka wa ta'ala dan kulis rabbis ajmain. Allahumma bi'aqil Fatihah bi sirri Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farja min kasifal gham ya mali amdihi ya ghafira yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala irhamna walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu Muhammad